Good day. I am Religion A. Silagan. I am Justin Denver A. Jagbil. We will be reporting about compartmentation. What is compartmentation? Ang compartmentation mao ang pagbayn-bayn sa barko ngadto sa mga waterline, compartments, mga parte nga dili pasudlan sa tubig. Gigamit kini pinagi sa waterlight bulkheads, decks or doors. Ang tumungan ni kay kung nay usa ka parte sa barko nga masudlan og tubig, dili dayon mokatag ang tubig sa tibok barko. Mao ay pasabot adto sa compartmentation. Panguna nga idea, kung nay usa ka compartment nga mabaha, ang uban magpabilin og or dry, muni ang makatabang aron dili dayon malunod ang barko. So next is effect on waterlight integrity. So ang waterlight integrity mao ang abilidad sa barko nga dili pasudlan o pagatagon ang tubig sulod. So ang one ni kay mga tungod sa compartmentation. So number 1 is makontrol ang tubig sa lugar nga na-damage. Ug ikaduha kay matabangan ang magpabilin ang buoyancy or paglutaw sa barko. Number 3 is manikayan ang pagkalunod. Ang pinaka-importante nga imong himduman kay magdepende gyapon ni sa ni sa tarong nga pagsira sa mga pultahan og hatch og ikaduha nga regular ang inspection o maintenance. So para simple nyo nga pagkasabot, ang compartmentation mura rag mga kwarto sa barko nga kung ang usa mabasa, ang uban dili mapiktuhan. So tungod ani mas kuan siya kanang mas safety ang barko ug mas dako ang chance nga makasurvive bisan ay damage. And that's all. Thank you. I hope we learned something. Thank you and God bless.